anybody in Goa knows about smart meter? Answer is no. So let government take the smart meter, exercise its power as per notification of central government, let have a result on it. And then we talk. So you were saying Goans are unaware about smart meter. Of course, I've studied myself on smart meter and then implementation has been done in Goa. Without studying, I never do anything. And that is the reason Goa is number one in India today and comparing to the world. So, but they think it should come for the discussion first, then it should be There is implemented. no discussion on this issue. You have to implement as per the government's decision taken by central government. So, government will pay. AERC after it. AERC wants that to be implementation not in Goa, all over the country in next 1.5 years. But government has to bear the 800 crores for that. No, that is none of central government is helping us. So all amount will be Most of the amount will be paid by the central government. Because this is under RDSS scheme. ह्या व्हिडिओन ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा सुदीनबाब ढवळीकर म्हणतात की गोंया कोणेच स्मार्ट मिटराचेर स्टडी करूना म्हणून आणि ते हेय सांगतात की हो जो प्रोजेक्ट आसा इज एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झिमम अमाउंट विल बी पेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आता स्मार्ट मिटराचेर म्हाका तितले टेक्निकल नॉलेज ना, पूण जी रिप्लाय गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा रामकृष्ण ढवळीकराच्या नावार आयल्या जुलय 2025 ती हांव तुमकां वाचून दाखयता. This project is centrally sponsored with gross budgetary support GBS of rupees 70.11 crores from the central government and rupees 820.01 crores from the state government. However, the state component is to be paid over the period of 93 months after completion of the project. आता हाजो अर्थ कितें जाता? हाजो अर्थ असो जाता की हो जो प्रोजेक्ट आसा ताजो टेंडर व्हॅल्यू 890 crores 11,97,693 रुपीजाचो आसा आणि तातूंतले फक्त 70.11 crores विल बी पेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. उरिल्लो जो मेजर अमाउंट आसा दॅट इज 820 crores विल बी बर्डन ऑन गोवा स्टेट. म्हणजे सेंट्रल विल नॉट बी पेईंग मोर, स्टेट विल बी पेईंग मोर. हांव परत एकदा सांगता, स्मार्ट मिटराचेर हांवें अजून तितली स्टडी करूना, पूण जे एलएक्यूजाचे रिप्लाय आसा ताचेर हांवें सारकी स्टडी केल्या आणि जो स्टेटमेंट आज ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा सुदीनबाब ढवळीकरान मिडियाक केला तो आणि जी रिप्लाय गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा रामकृष्ण ढवळीकराच्या नावार आयल्या ती मॅच जायना. ती दोन वेगळ्यो गोष्टी उलयतात. आणि हे जर आमी पळयलें जाल्यार हातूंत अशें दिसता की व्हिडिओन जो मनीस आसा आणि जी रिप्लाय आयल्या म्हणजे सुदीनबाब ढवळीकर आणि रामकृष्ण ढवळीकर हे दोन वेगळे मनीस म्हणून. म्हणटकीच हांव रामकृष्ण एलायस सुदीनबाब ढवळीकर आमचे गोंयचे पॉवर मिनिस्टर तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आमकां हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें.